Ok, bref, salam alaikum, an balima maliyɛnw an b'aw fo dantɛ foli min na hali bi an n'aw denkɛ an n'aw balimakɛ don commandant Mete ka bɔ fo Mopti centre kɔnɔna na an bi le 7 juillet na 2022 ka bɛn ni Mopti centre kɔnɔna ye alhamdulillah yan'an ka don kuma kɔnɔ an b'an ka sirifikɛ fo n'o ye Sɛki Yami Hayidara ye n'ala kɛlen don k'ale garijɛgɛ dagabana fura mun na a kɛra diɲɛ bana o bana a kɛra koko ye a kɛra damanjala ye i b'i jija i ni sirifikɛ ka ɲɔgɔn ye n'o ye Sɛki Yami Hayidara ye an b'a ka téléphone numéro bila 78 78 03 03 sirifikɛ ka numéro n'o ye Sɛki Yami Hayidara ye 78 78 03 03 na ala ni kira sɔnna ni sirifikɛ karila ɲɔgɔn na inshallahu i bɛ ɲinɛ i ka bana kɔ o kɔnɔna na hali bi maliyɛnw a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka video in partager Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa sɔgɔlen don commandant Mete page sanfɛ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka video in partager Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan diaspora aw ka fili belebeleba a bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna na o kɔnɔna na hali bi k'an ka président de la transition fo n'o ye Assimi Goïta ye ani premier ministre n'o ye docteur Sokala Kokala Maïga ye ale ni ministre de la défense colonel Sadio Kamara k'a ka foli belebeleba bi a ka kɔ commandant yɔrɔ maliyɛnw an tilenna hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an si hɛrɛ la ala k'an ka batow minɛ an filɛ nin ye bi yɔrɔ jumɛn an bi Mopti paquet danawal la n bi yɛlɛ gitɔrɔn sanfɛ fɔlɔ ka a yiraw la nin y'an ka sira kuranin ye Mopti sira kuranin n'i y'a fɔ maa ma ye Mopti ka bi diɲɛ fan o fan a b'a yɔrɔ dɔn n'i ko Mopti sira kuranin o de ye nin a filɛ nin ye voilà nin ye Mopti sira kuranin de ye o de filɛ nin ye tan an b'a yira bɛɛ la voilà donc maliyɛnw ce qui est passé hier soir donc an da bɛna na don a la k'a kuma fɔ ya se bi gɛrɛ ni caméra ye kana voilà ce qui est passé hier soir Mopti centre kɔnɔna na an bɛna na don a la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka video in partager video in nafa a n'a barika kosɔn c'est très très important parce que n'i y'a jateminɛ sura maa caman panikera maa caman ja wulila motika minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ motika minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la u ja wulila u hawjara u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na parce que maa mana marifa mankan mɛn marifa mankan kɔni o ti ɲuman wele donc o kɔnɔna na an ma sɔn ka bɔ an y'o de fɔ l'info à la source an bɛ fɛn fɛn fɔ f'a ka sɔrɔ an danganiyalen don a kan donc an kun bɛ kunnafoniw sɛgɛsɛgɛli la pour que ka se k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ k'a bɛɛ ta ka bɔ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ nkalon tɛ mun na n'an b'a fɔ o ma l'info à la source maliyɛnw sura vers 20h entre 21h marifatigi dɔw yera nin yɔrɔ kelen mun ni jɔlen filɛ nin ye a kɛrɛfɛ marifatigi minnu yera k'a bɛ taa maa 7 ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ ka kuma la k'a bɛ taa 6 personnes na nka mun yɛrɛ danganiya bɛ ne commandant Mete bolo n bɛ se ka seereya mun kan 3 personnes o de fɔra ne ye nin yɔrɔ in na ko dɔw de ye polisiw wele k'a fɔ ko maa dɔw filɛ nin ye yan u t'a dɔn maa qualité minnu don donc u ɲɛ bɛ arme kɔni n'u bolo o kɔnɔna na polisiw yɛrɛ ma ko in ni sigi bɛn polisiw sinna ka u ka renfort wele ka don mobili kɔnɔ aw ɲɛ bɛ nin sira mun na i bɛ caméra yira mɔgɔw la u k'a ye polisiw nana nin sira de fɛ polisiw nana nin sira fɛ mun na u m'u ye nin sira in fɛ o sira de filɛ nin ye tan nɔ polisiw bɔra commissariat de la parce que n jɔlen kun don ka n kɔ don yɔrɔ min n kɔ donnen kun don Mopti commissariat de ma o filɛ nin ye yan fanfɛla la donc maintenant polisiw nalen nin sira fɛ sisan i n'a fɔ n'aw yɛrɛ ɲɛ bɛ gitɔrɔn in na donc polisiw tɛmɛn'u la k'a sɔrɔ maa jugu ninnu yɛrɛ u bɛ nin yɔrɔ in de la donc polisiw taara ɲɛfɛ mun na donc polisiw ko u bɛ segin ka na sisan polisiw segintɔla de ka na donc u filɛ ka tiri kɛ polisiw kan parce que polisiw tɛmɛn'u na k'a sɔrɔ mun ye polisiw taara ɲɛfɛ mun na k'u bɛ turu cɛ ka segin ka na sisan u filɛ ka tiri kɛ polisiw kan donc o tiri de sommation de filɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ i b'i to Mopti dugu kɔnɔna na ka marifa mankan mɛn fan bɛɛ fɛ parrrr mun kɛra marifa ci la a ka ca ni 20 minutes ye donc an bɛna na a marifa baliw yɛrɛ nɔ yira u la bali ye tiɲɛni mun kɛ
voilà i bɛ se ka caméra in don dɔɔni caméra in sen don a ye dɔɔni bolo voilà voilà maliyɛnw marifa bali de nɔ filɛ tan n'aw ɲɛ b'a la i b'a jɔ a la mɔgɔw k'a ye voilà nin ye marifa bali de nɔ ye voilà an bɛ yɔrɔ wɛrɛ yira aw la tuguni voilà i bɛ na an b'a yira maliyɛnw na voilà marifa bali de nɔ filɛ nin ye voilà maliyɛn bɛɛ ka ye bɛɛ ka seereya kan a yir'u la nin ye bali de nɔ ye tan nɔ voilà donc an bɛ jigin ka na dugumala in na n'i y'a jateminɛ a filɛ mɔgɔ ninnu k'u kun positionnen don yan parce que i n'a fɔ n'aw yɛrɛ ɲɛ b'a la i bɛ yɔrɔ yira mɔgɔw la nin yɔrɔ in tu de don i ɲɛ t'a yɔrɔ tulen na donc maintenant u nana ka n'u jɔ nin yɔrɔ de la donc mɔgɔw y'u ye i ɲɛ t'a la yɔrɔ in filɛ nin ye voilà tɔlisow filɛ nin ye donc u bɛ se k'u dogo fanw na k'a sɔrɔ mɔgɔw t'a kalama quoi donc an bɛ mun fɔ an ka autorités ye u k'a ɲini nin tu minnu filɛ nin ye u ka solution ɲini a la pour que ka se k'a dégager ka bɔ yen a filɛ nin ye i bɛ tu nin yira mɔgɔ la ka taa parce que i b'i dogo nin tu la mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ maa min b'i yen nɔ quoi voilà tu de filɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ tulen na bon commissariat yɛrɛ ɲɛsinnen don yan de ma commissariat de filɛ nin ye yan fɛ ne yɛrɛ bɛ jɔ ka n kɔ don commissariat de ma donc i bɛ avancer ka taa sanfɛla la voilà nin kɔnɔna na an b'an ka polisiw fo kosɛbɛ u ye wulikajɔ mun kɛ sura a ma dogo maa si la Mopti kɔnɔna na polisiw nana ka n'u disi da nin maa jugu ninnu disi la u y'a yira k'a fɔ nin maa jugu ninnu na ni saya b'aw ma an kɔni toli jɔyɔrɔ t'an na donc polisiw y'o acte de yira an na sura an b'an ka polisiw fo kosɛbɛ dan tɛ foli mun na o kɔnɔna na k'an ka Mopti commissaire fo kosɛbɛ nin ye maa min ye jeune cɛsirilen don a motivelen don sura ne yɛrɛ sera commissariat la ka taa sɔrɔ commissaire n'a ka cɛdenw déterminés u jɔlen don yen nɔ ka tila ka sigi patiri la fo ka dugu jɛ pour que ka Mopti ka denw lakana basigi kɔnɔna na ani u bololafɛn o kɔnɔna na hali bi n bɛ mun fɔ Moptikaw ye ka a gɛlɛya u ma jadisiw u ye nin kɛ sura ou bien an t'a dɔn maa qualité minnu kɔni don marifa kɔni yer'i bolo n'i ti bandi ye i ye maa fala de ye paniki yɛrɛ ka jugu ni fɛn bɛɛ ye u nana ka na nin paniki nin kɛ ka marifa cikan kɛ ka mɔgɔw ja wuli ka mɔgɔw papa parce que jatigɛ yɛrɛ ka jugu ni fɛn bɛɛ ye jatigɛ yɛrɛ ka jugu ni hali saya yɛrɛ ye fɔlɔ donc ka mun fɔ Moptikaw ye message la bɛɛ lajɛlen ka nin video in partager n bɛ mun fɔ Moptikaw ye c'est très important Mopti yan Mɛdinɛkura Sevare n'i ye maa de ye k'i m'a tigi faamu ou bien i sigalen don a tigi la i teliya joona i k'i senfa i ka kan ka fini donbagaw sɛgɛrɛ i teliya joona ni gendarmerie de ka sur'i la i ka taa yen sɛgɛrɛ i teliya joona ni polisiso de ka sur'i la i ka taa ni yen ye i teliya joona ni kan de ka sur'i la i ka taa ni yen ye pour que ka se ka i yɛrɛ nin lakisi k'i tɔɲɔgɔnw nin lakisi k'an ka jamana fini donbagaw yɛrɛ fɛnɛ nin lakisi sura nin ye acte mun kɛra fasoden ɲuman dɔ de ye nin maa ninnu ye a m'u faamu a ye welewele kan bila polisiw ma polisiw fɛnɛ rapidement u m'a ko ni sigi bɛɛ u bolila ka na joona pour que ka se ka na dankari kɛ nin maa jugu ninnu na nka mɔgɔ ninnu kɔni u bolila ka jigin sira mun fɛ an b'o sira de yira u la o de filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen ka video in partager Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan c'est très important voilà donc a filɛ nin ye u jiginna nin yɔrɔ de fɛ voilà donc u jiginna nin yɔrɔ de fɛ ka don dugu kɔnɔna na ka sɔrɔ ka bɔ ni IM carré yɔrɔ dɔ bɛ yen an b'a fɔ ko IM carré donc o bɛ taa bɛɛ paquet kɔnɔna de ma paquet de filɛ nin ye tan voilà paquet kɔnɔna de filɛ nin ye fo yan fanfɛla la voilà donc an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ basigilen don Mopti yan activité bɛɛ bɛ kan ka kɛ la mɔgɔw b'u ka taa ni ka segin na mɔgɔw b'u ka ci la nka ni marifa cikan kɔni bɔra maa si hakili t'i sigi o la bɛɛ ja bi wuli o la donc k'a fɔ bɛɛ k'i hakili sigi ala yɛrɛ ta kɔfɛ ninnu kɔni nana a b'i n'a fɔ ninnu ye tapazikɛlaw de ye wa ninnu ye jumɛn de ye wa nka n'i ye fɛn fɛn kɔni kun b'u la an kɔni kun t'a dɔn ni ala yɛrɛ tɛ nka sura ninnu nalen donc maa sɔrɔla mun b'u dénoncer u dénoncelen tuma min na polisiw ye polisiw m'a ko ni sigi bɛɛ an b'an ka Mopti polisiw fo yan kosɛbɛ u ye acte mun kɛ sura k'a y'an bolo fɔ u la kosɛbɛ k'an b'a f'u ye hali bi u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan n'u ka wulikajɔ kan donc n'o tɛ sura kɔni mɔgɔw ja wulila Mopti yan mɔgɔw panikera parce que maa i mana marifa ci kan mɛn i ja bi wuli donc alhamdulilayi paniki ti Mopti yan mɔgɔw kɔni b'u ka va-et-vient na mɔgɔw b'u ka ci la alhamdulilayi an bɛ ala fo ka ala tanu maa ni ma t'a la nka u ye maa kelen kɔni minɛ o bɛ agents yɛrɛ bolo ale bi sɔgɔmada in na ne yɛrɛ bɔra ka taa polisiw la pour que ka taa information tɔ bɛɛ ɲini maa kelen o minɛnen d'u bolo donc an b'a fɔ hali bi ala ka Mali kisi ala ka Mali diya ala ka fɛn di jugu ma
mun b'u ɲina ba Maliba kɔ Ala ka fɛn di ninnu ma mun b'u ɲina Mali kɔ an ka laɲini y'o de ye an y'o de fɔ an bɛ jamana in kɔnɔ yan n'a ɲɛna anw de b'a kɔnɔ n'a tiɲɛna anw de b'a kɔnɔ an tɛ dugu foyi sɔrɔ ka tɛmɛ Mali kan wa an tɛna dugu foyi sɔrɔ ka tɛmɛ Mopti Sudu Baba kan ni an ye Mopti premier quartier de la an b'a fɔ ko Wayinkore Sura acte in yɛrɛ kɛra yen de donc an ma bɔ joona parce que information bɛɛ kun t'an bolo bɛɛ kun bi sokɔnɔna la ne yɛrɛ ye information ɲini Sura fo ka taa se dugu jɛ ma ka bi tilegan in na bɛɛ k'a la donc mɔgɔ ninnu nana 3 personnes o de kun don ko marifa b'u bolo dɔw yɛrɛ ko 6 personnes nka mun daluya bi ne bolo n dangaleyalen d'a kan o de ye 3 personnes ye donc citoyen dɔ de agent wele n'o ye policiw ye k'a fɔ ko maa dɔw filɛ yan k'u sigalen d'u la n bɛ segin n ka message in kan hali bi k'an profiter k'a fɔ Moptikaw ye k'a fɔ Sebarekaw ye k'a fɔ Medinakurakaw ye n'i ye maa ye k'i sigalen de don a la ko siganamɔgɔ don i senfa joona i ka policiso sɛgɛrɛ i senfa joona i ka gendarmerie sɛgɛrɛ i senfa joona ni kan de ka sur'i la i ka kan sɛgɛrɛ parce que an bi waati la maa si t'a dɔn k'a fɔ maa min ye maa min ye polisi minnu bi yan gendarme minnu bi yan sɔrɔdasi minnu bi yan u bi yan k'anw de ni lakisi a n'an bololafɛnw sɔrɔdasi tɛ jinɛ wɛrɛ ye dɛ polisi tɛ jinɛ wɛrɛ ye dɛ n'i y'a mɛn polisikɛ k'a fɔ k'a b'a ka baara dɔn i b'a sɔrɔ informateur ɲɛnaman de b'a bolo donc an ka communiquer n'an ka agents ye an ka communiquer n'an ka sɔrɔdasiw ye n'an ye maa ye k'a fɔ an sigalen de don a la i senfa joona i ka faamaw sɛgɛrɛ pour que ka se ka taa tigilamɔgɔ minɛ o kɔnɔna na an balimakɛ bi yan an bɛna na kuma d'a ma pour que a ka se ka fila fɔ an ye Mopti actualitéw kan hali bi maa dogolen tɛ n'o ye Abulo Samaseku ye a fɛnɛ a jɔyɔrɔ bonyana faso jɔ la kosɛbɛ a jɔyɔrɔ bonyana M5 ko la donc an bɛna n'a lajɛ ka kuma d'a ma Mopti ka den don n balimakɛ i salamu aleykum. Waaleykum salam. E tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Abdoulaye Samaseku, je suis le président de l'association Mopti en marche. donc ne ye Moptika ye n sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako ma ani Mopti fana ma. Ablo an b'a dɔn k'a fɔ i sigilen don Bamako tile 2 in na an ɲɛ b'i la Mopti a ka di kɔni. Awɔ a ka di parce que Mopti yan n nana bɔ Mopti yan n nana Mopti lajɛ ça c'est vrai mais n nana bɔ yan c'est vrai mais n nana ce qui se passe à Mopti actuellement. Moptikaw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin waati in na u bɛ kuranko gɛlɛya kɔnɔ u bɛ jiko gɛlɛya kɔnɔ donc Moptikaw bɛ gɛlɛya wɛrɛw kɔnɔ donc a ti ɲɛ n'i ye association dɔ ɲɛmɔgɔ ye donc ne y'a ɲɛmɔgɔ national ye mais a régional fana bɛ yan donc a ti ɲɛ vraiment i ka na i ni balima minnu bɛ yan aw ka jɛ k'a lajɛ solution b'a la aw ka se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o ye nakun belebele dɔ ye gɛlɛya min bɛ Mopti kɔnɔ n nana vraiment a gɛlɛyaw an bɛ se ka solution sɔrɔ a la cogo di an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo di en tant que natif de Mopti voilà. Ok, Ablo Samaseku diyara n ye. Ablo i yɛrɛ nalen ka bɔ Bamako ani bi cɛ i ye fɛn caman kɔlɔsi i y'a ye jiko crise bi yan kuranko kɔni da tɛ se ka don o kuma la réseau ko o fɛnɛ kɛrɛbɛ tɛ Ablo yɛrɛ nalen ka se bi ma Mopti kɔnɔna na e yɛrɛ i ye jateminɛ kɛ fɛn jumɛn ni jumɛn de kan degun mun bi Mopti kan ne yɛrɛ fɛ i ye caman y'a la i bɛ se ka mun fɔ an ye kuranko ni jiko kan fo ka taa se réseau ko ma. Bon o diyara n ye nin question bon diyara n ye parce que n bi an ka autorité baw fo fɔlɔ Bamako n bi président de la République chef de l'État fo Assimi Goïta n bi Sogɛli n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fo donc n bi Moptika fana fɔ n b'an ka gouverneur fo Abbas fo kosɛbɛ n b'an ka commissaire fo n b'an ka commandant fo n b'an ka chef BR fo donc vraiment an b'an ka maire fana fo an bi sigida mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo yanni n ka don kuma kɔnɔ bon vraiment an kɔni jiko gɛlɛya bi yan tiɲɛ ka di Ala ye jiko gɛlɛya bi yan tiɲɛ ka di Ala ye kuranko gɛlɛya bi yan bon a sura yɛrɛ ce qui s'est passé à Mopti aujourd'hui kuranko ni kuranko bɛ yan ko tɛ kɛ tan donc vraiment gɛlɛya bi Mopti kɔnɔ yan bi an ka nkalon ka bɔ a la gɛlɛya bɛ Mopti kɔnɔ yan bi c'est vrai Moptika foyi ma transition ko in na Moptika foyi ma to kɔfɛ Moptika bɛɛ ye transition soutenir parce que mun na gɛlɛya yɛrɛ daminɛ na Mopti de gɛlɛya yɛrɛ fanba bɛ Mopti de n'i ko centre yɛrɛ i ko Mopti de bon Mopti yɛrɛ de bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais Moptikaw ye fɛn dɔ ye mɔgɔ min degelen don ni ko kɔnɔna ma a b'a minɛ ni limaniya ye a b'a minɛ ni hɛrɛ ye a b'a minɛ n'a bolofa ye mais vraiment Moptikaw bɛ yɔrɔ min na bi u sɛgɛnnen don donc sɛgɛnnen don an k'an jija vraiment an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ a ma kɛ mankan ye a ma se kɛlɛ ye an ka se ka bɛn parce que adamaden n'aw ma bɛn yɔrɔ o yɔrɔ la aw tɛ se ka fanga sɔrɔ donc an ka fanga sɔrɔ an ka autorités dɛmɛ vraiment jiko la an k'u dɛmɛ kuranko la an k'u dɛmɛ réseau ko la ani ce qui s'est passé hier soir Bamako Mali bɛɛ paniquera mun passera Mopti kɔnɔ yan a kɛra Mopti ville yɛrɛ de kɔnɔ an jɔlen filɛ a yɔrɔ la donc an b'a ɲini Ala fɛ ni ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni Mopti kɔnɔ yan parce que transition yɛrɛ filɛ ne yɛrɛ mun jɔlen filɛ ne ye transition daminɛ de A jusqu'à Z mais an yɛrɛ jɔyɔrɔ ma an ye transition ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban mɔgɔ si tɛ M5 kɔnɔ k'i tɛ ne dɔn o cɛ tɛ M5 kɔnɔ o muso tɛ M5 kɔnɔ k'a daminɛ premier ministre la fo a mɔgɔ laban a bɛɛ lajɛlen minɛ dɔn mais an Moptikaw yɛrɛ de jɔyɔrɔ dɔgɔyara M5 ko la kosɛbɛ Moptikaw an ma ye yɔrɔ si
normalement ni santé yɛrɛ bɛ taa fɔlɔ moti santé yɛrɛ bɛ taa fɔlɔ gouvernement ko la yɛrɛ moti ka kan ka ye santé kɔnɔ gɛlɛya bɛ moti kɔnɔ gɛlɛya bɛ moti ka denw na a ka fɔ santé kɔnɔ moti ka kan ka ye gouvernement kɔnɔ gɛlɛya bɛ moti kaw la gɛlɛya bɛ moti ka denw na a ka fɔ gouvernement kɔnɔ moti ka kan ka ye fan bɛɛ lajɛlen na parce que bi Mali kɔnɔ gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi moti ka de sɛgɛnnen don bi ni fan bɛɛ lajɛlen moti ka de sɛgɛnnen don ni Mali mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka fɔ bi moti ka bi chômage bi moti bi a tɛ Mali yɔrɔ si mais an motikaw gɛmɛ kan an motikaw bɛ balo ɲɔ ani malo min na a gɛlɛyalen don bi an motikaw bɛ balo jɛgɛ de la n'i ko moti dɔ i ko jɛgɛ de bi jɛgɛ kuma tɛ se ka fɔ moti secteur foyi tɛ yen k'a fɔ alhamdulilayi bon motikaw bɛ k'o bɛɛ lajɛlen ku vraiment baarako gɛlɛya bɛ moti kɔnɔ yan donc mais transition fana bɛ k'a seko kɛ a ye sur an y'a ye maa juguw donna moti kɔnɔ yan mɔgɔ sɔrɔla mun b'u informer an bɛ information kɛ parce que an ka baara de y'o ye an b'a fɔ mɔgɔw ma mɔgɔ tɛ ban i ɲɛ koli ma k'a cilen don an bi mana mɔgɔ n'an b'a faamu an b'an ka autorité wele an b'a f'u ye mais an ka autorité fana k'u kɔfilana dɔɔni fana k'an dɛmɛ an ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que ni bolo farala ɲɔgɔn kan a bɛ se ka bɛlɛ ta donc vraiment motikaw bi gɛlɛya la bi kosɛbɛ yɛrɛ donc autorité u k'u hakili to motikaw la u k'u hakili to motika jeunes na vraiment motika jeunes yɛrɛ de sɛgɛnnen don bi kosɛbɛ yɛrɛ donc vraiment o kɔni ye welewelekan bɛɛ ye an b'a fɔ autoritéw ma an b'a fɔ M5 mɔgɔw ma an b'a fɔ vraiment bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka hakili to moti la bɛɛ ka hakili to motikaw la motikaw fana aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw bɛ yan o aw bɛ kɔfɛ o vraiment aw bɛ se ka ko kɛ moti y'a ka ye aw bɛ se ka ko kɛ moti y'a ka ni kɛlɛ bɛ mɔgɔ ni mɔgɔ min cɛ bi sura mun kɛra moti bɛɛ y'a ye ni kɛlɛ bɛ mɔgɔ ni mɔgɔ min cɛ moti bi a y'a bila bi aw k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi ni mun kɛra bi ni exemple de ka yira moti bɛɛ la bi donc vraiment an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bi an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ motikaw n'a ye fɛn fɛn y'an m'a faamu a bɛ se ka fɔ mɔgɔ min y'a fɔ a tigi ye vraiment n'an b'an bolo di ɲɔgɔn ma moti a bɛ bɔ an bolo ala ka n'o kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don moti la ala ka barika don motikaw la ala ka barika don dugu in na n'ala sɔnna ma dugu min k'an sago ye Mali bɛ tila ka diya o de kun ye ne ka kuma ye k'a fɔ ye vraiment ni donna mɔgɔ min gasila aw bɛ yafa ma. ok merci beaucoup Ablo Samaseku kuma ɲɛna n balimakɛ an b'a fɔ bon séjour maliyɛnw n b'a ɲini aw fɛ nin vidéo in aw ka partager hali bi f'a ka se a seyɔrɔ la o kɔnɔna na an ka Mopti marabolo ɲɛmaa n'o ye colonel major Abasi Danbele an b'a fɔ a ka wilikajɔ la kosɛbɛ an b'a fɔ a ka Mopti kan na kosɛbɛ o kɔnɔna na maliyɛnw nin vidéo aw b'a ta ka a di président de la transition ma n'i y'a mɛn sécurité fɔlɔ ye jumɛn ye yele lumière Moptikaw n y'a fɔ u bɛ kuranko a jigilatigɛ a n'a dusukasi bolo n'i y'a ye ne famana ka vidéo kɛ a mɛnna n y'o de fɔ wallahi ne bɛ se ka fili n ye jɔnni de nka ne bɛ fɛn fɛn fɔ wallahi i b'a sɔrɔ dalu de don nkalon t'a la kuranko an y'a kasi kɛ yan an ye fɛn ye kuranko la diɲɛ sigi ni bi cɛ an ma deli k'a ye Mopti k'a fɔ Moptikaw de bɛ 72 heures kɛ u ma kuran sɔrɔ k'an t'o la ji kana don a la wallahi ne ka téléphone n b'a faga de kuma dɔw la ka se ka heure 3 kɛ tellement mɔgɔw b'i wele dɔw b'i wele u ni kasi kuran yɛrɛ de haramuyara Moptikaw ni Sevarekaw ni Madinɛkurakaw ma depuis sunkalo an t'a dɔn sunkalo bɛ se sisan ni kuran tigɛra 24 heures i t'a sɔrɔ mais mun de b'i ye mun b'i ye u k'a fɔ an ye Moptika bɛɛ tɔɔrɔlen don bi nin kuranko in kama wallahi n bɛna n'a fɔ aw ye cogo o cogo a ka jugu n'o ye mɔgɔw dahirimɛ sirilen don kuran na soudeur b'o la salontigiw b'o la menuisier métallique mɔgɔw b'o la jɛgɛ kɛnɛ feerelaw c'est à dire que diɲɛ ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ taa kuran kɔ bi n'a fɔra o kuran Moptikaw t'o de sɔrɔ ji kana don la réseau kana don la mais an bɛ taa mɛ an ka kuma ni tiɲɛ ye sa an bɛ transition dɛmɛ mais transition fana k'a kɔfilɛ an na sa kuran man ka jɛ Moptikaw la an n'a man kan c'est à dire que ne yɛrɛ n ye n da bɔ kuranko kuma in na ka ala ta quoi wallahi musokɔrɔbaw de filɛ nin ye so kɔnɔ bilahi a dɔw bɛ dangani de kɛ donc a fɔ an ka autorité ye hali bi président de la transition ani premier ministre u k'u hakili to Moptikaw la ala kama kuranko la sura nin ye acte mun kɛra n'a y'a sɔrɔ kuran kun bɛ yen n m'a fɔ a tɛ kɛ dɛ nka a bɛ gɛlɛya dɛ dibi la i bɛ fɛn jumɛn ɲini k'a ye dibi la jɔn bɛ jɔn dɔn dibi la mɔgɔ bɛ na i kama i b'a dɔn muru b'a bolo i b'a dɔn biɲɛ b'a bolo wa i b'a dɔn marifa b'a bolo i b'a dɔn mun b'a bolo nin yɔrɔ mun filɛ dibikuru de bi yan sufɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ tulen na yɔrɔ yira maliyɛnw na u k'a ye a filɛ jɔn bɛ se ka jigin nin kɔnɔ k'i bɛ mɔgɔ ye a côté fila bɛɛ jɔn bɛ jigin nin kɔnɔ k'i bɛ nin ye lampadaires mɛnɛnen tɛ courant ti yen nɔ ni yiri foyi côté dɔ in fana yira mɔgɔw la a filɛ nin i yɛlɛmana ye côté dɔ in filɛ ah jɔn bɛ jigin nin na k'i bɛ mɔgɔ ye ala kama a y'a lajɛ a filɛ ah fan bɛɛ tuulen don donc ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn vidéo an b'a datugu komi fitiri kɔni sera donc sura acte mun kun kɛra o de kun b'an fɛ ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ a kɛ to bɛ nin kan sɔli ala nabi